बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान इसराइल पर हमला करने जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि अभी तो ईरान ने इसराइल पर हमला किया है, तो ऐसा क्या हुआ है कि ईरान ने मिसाइलों को रॉकेट लॉन्चर जो है उनमें इस वक्त फिक्स कर दिया है। एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर उनकी हाई अलर्ट हो चुकी है। ईरान ने शाम के अंदर अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के जो यानी करता धरता लोग थे जो उधर भी फैले हुए थे उधर भी फैले थे, उनको अंडरग्राउंड कर दिया। उनकी प्रॉक्सीज जो हैं उनको भी अंडरग्राउंड कर दिया है, क्योंकि हर जगह वो काम कर रहे होते हैं। ईरान में भी बाहर भी अपने अहम लोगों को अंडरग्राउंड कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि ईरान क्यों हमला करने के लिए जा रहा है इसराइल पर। जी हाँ, अब आपको समझ आएगी। इसराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है और ईरान ने फैसला कर लिया है कि उसने जैसे ही हमला होगा इमीडिएटली रिटेलिएट करना है और इसराइल पर हमला कर देना है। और इस दफा उन्होंने ना अमेरिका को बताया है, ना बरतानिया को, ना उन्होंने फ्रांस को। अमेरिका ने खबर ब्रेक कर दी है इसराइल को कि तुम तैयार रहना, हमला होने वाला है तुम पर और इतना शदीद होगा कि पहले की तरह कामयाब नहीं होगा कि तुम इतने मिसाइल रोक लोगे। और इस दफा बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंस्टॉलेशन तुम्हारी हिट होंगी और ये भी खतरा है कि डिमोना को हिट कर दे वो। अब वो क्यों करने जा रहे हैं? जो बाइडन को आप देखिए जरा, ये बंदा इतना घटिया इंसान है। यानी आप ये सोचें कि इस मुल्क ने क्या तरक्की करनी होती है जिस मुल्क के अंदर इस जैसे लोग आ जाए और वो अपना भी मुल्क डुबो दें और दुनिया का भी। यानी एक बाबा जिसकी यानी टांगे कांप रही है, ना वो खुद चल सकता है, ना वो मुल्क चला सकता है, ना दुनिया, वो पूरी दुनिया को राख का ढेर बनाने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया यानी जवाब दिया तो बस फिर हम इस जंग में ड्रैग कर लिए जाएंगे। यानी सोचे जरा, इसने कहा है इजराइल तो हमला करने जा रहा है। इसराइल ने साथ ही जर्मनी से भी बात कर ली है, फ्रांस से भी बात कर ली है, बरतानिया से भी। उन सब ने कहा कि आप हमला करें, हम आपके साथ हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है सबके तैयार जाए हमला करने के लिए, इनके मिसाइल जाए सारे तैयार हैं। लेकिन अजीब बात देखिए जरा कि अमेरिका ने कहा है कि जैसे इसराइल हमला करेगा उसके बाद, चूंकि ईरान ने कहा है कि हमने विद इन सेकेंड्स, मिनट्स या घंटों में जो भी वो हमला करते, वैसे उन्होंने सेकेंड्स की बात की है। ये तो एक सिंबॉलिक बात होती है, उसका मतलब होता है कि बस हम उसके बाद हमला करेंगे, हो सकता है घंटे बाद कर दे। लेकिन उन्होंने जो बात कही है कि वो हमला करेंगे। अगर ईरान दोबारा हमला करेगा तो अमेरिका ने कह दिया है कि फिर हम इस जंग में कूद पड़ेंगे और इस जंग में फिर हमें घसीटने की जिम्मेदारी सारी की सारी ईरान पर आयद होगी, क्योंकि ईरान फिर शदीद जवाब देने जा रहा है। तो लिहाजा हम इस जंग में कूद पड़ेंगे। किस तरह? वो फिर दो सूरत हाल होगी। जाहिर सी बात है, देखिए अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करेंगे, जैसे ये इन्होंने मैप के थ्रू ये तमाम चीजें अब रखी हुई है कि हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाना है, तो ईरान ने तो इजराइल का एटमी प्रोग्राम उड़ाना ही उड़ाना है। तो दोनों ममालिक इस वक्त आमने सामने हो गए हैं। और इस दफा लड़ाई जो चल रही है वो ये नहीं, अब लड़ाई चल रही कि तुमने मुझ पर हमला करना है, तुमने फलाना। ये असल में इसराइल के हमले पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का हमला करते हैं, साथ कौन से ममालिक आते हैं, क्या क्या सूरत हाल होती है। और सबसे बढ़कर देखिए, आज आपने देखा कि जिस तरह हिजबुल्लाह ने हमला किया था, ये कम्युनिटी सेंटर था नॉर्दर्न इजराइल के अंदर, और वहां पर जो हमला किया वो इतना तबाहकुन था कि गालिबन अब तक सूरत हाल समझ आ रही। इसराइल तो छुपा रहा, वो तो कह रही थी 18-20 लोग मेरे जख्मी हुए। सीधा जाकर ड्रोन एक छोटा सा था, वो जाकर लगा है। यानी आप सोच लें जरा कि ये यहीं से आप सोच लें कि अगर छोटा सा ड्रोन लगा है, वहां तक असल बात कही जा रही है कि 20-25 लोग मारे गए, ये कह रहे 20-25 लोग जख्मी हैं। अगर वहां पर जाकर एक छोटे से ड्रोन ने इतनी तबाही मचाई है, तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका क्या हाल होगा जो इन्होंने मारा है जाकर इनकी बेस के ऊपर। अब मरहला जो शुरू हुआ है वो बड़ा खतरनाक है। वो असल में मरहला ये है कि इस वक्त हमला इनका बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। अब वो जो हमला इनका तैयार बैठा हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है कि इसराइल की पोजीशन इस वक्त इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि इसराइल ने प्लान ये किया है कि जी हम तो लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम जाएंगे, हम हमला करेंगे। और अगर इन्होंने वहाँ पर किसी भी जगह हमला किया, देखिए स्टार्ट समझिए ज़रा, स्टार्ट ये हुआ था कि इसराइल ने हमला किया, ईरान ने तो नहीं किया। आपने किसी का कॉन्सुलेट उड़ाया तो जाहिर सी बात है आपने उस मुल्क पर हमला किया।
ایران نے جواب دے دیا تو ہونا یہ چاہیے جب آپ ریٹیلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ بس ہو جائیں. اس نے حملہ کیا, بات ختم. اب جب اسرائیل حملہ کرے گا تو آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا کہ اسرائیل کے سابق پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے, اس نے کیوں بات کی؟ اس نے کہا اس جنگ کو چھیڑا اس لیے جا رہا ہے کہ ہمارا مسیحا آئے گا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس جنگ کو وہ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو آگے لے کر جا رہا ہے. اب بتائیں کہ نیتن یاہو یہ اپرچونٹی چھوڑے گا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے؟ وہ یہاں پر حملہ کرے گا, ہر صورت حملہ کرنے جا رہا ہے, اس کے بغیر اس نے کوئی دوسرا راستہ نہیں دیکھا. دیکھیں یہ حملہ انہوں نے کرنا ہے, لازم کرنا ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں کہ وہ یہ حملہ نہیں کریں گے. حملہ وہ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد اگر انہوں نے ان کا کوئی یعنی 2-3 چیزیں ہیں نا جہاں پر حملہ کرنا ہے, یا تو ان کے ڈیم اڑانے ہیں, نیوکلیر فیسلٹیز اڑانی ہے, پھر اس کے بعد جہاں پر میزائل سٹوریج رکھی ہوئی ہے وہ ساری چیزیں اڑانی ہے. تو حملہ تو ان کا اصل میں تیار ہے, لیکن اگر آپ یہ حملہ کریں گے تو آپ یہ سوچیں گے کہ ایران نے جواب نہیں دینا. ایران نے کام یہ کیا ہے کہ خود ان کی ایئر فورس بھی ہائی الرٹ ہے, فوج بھی الرٹ ہے, میزائل لانچر میں بھی لگا دی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اسرائیل نے اگر یہ لڑائی جو لڑی ہے, ایران حملہ کرتا ہے تو اس نے کہا جی ہم اپنے علاقے کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ بڑی غلط فہمی ہوگی کسی کی کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب اگر یہ کودے گا تو اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ روس کود پڑے گا. تو آپ بتائیں اگر یہ یعنی اب آپ کے سر پر اور ہمارے سر پر تیسری جنگ عظیم کا سایہ کھڑا ہوا ہے, یہ بالکل ہم اس سائے میں جی رہے ہیں. ایران پر حملہ ہوا تو ایران نے جواب دیا. اب اسرائیل حملہ کرے گا تو ایران جواب دے گا, تو امریکہ کہہ رہا ہے میں کود پڑوں گا. امریکہ کودے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ نیٹو کو نہیں لے کر آئے گا؟ کیا وہ سینیریو نہیں اب بنتا ہوا نظر آ رہا جو حقیقت ٹی وی نے آپ کو کہا تھا؟ یہ حملہ آپ کے اور ہمارے سر پر نہیں, یہ پورے ورلڈ پر حملہ ہونے جا رہا ہے. اصل میں ایران اس دفعہ جو کر رہا ہے وہ بتا کر نہیں کر رہا کہ میں حملہ کرنے چاہ رہا ہوں. بس سننے کہا جیسے ہی حملہ ہوگا میں جواب دوں گا. تو آپ یہ سوچیں کہ امریکہ نے اس دفعہ بتا کر کہہ رہا ہے کہ اگر ایران نے حملہ کیا, بھئی یہ تم اس کو کہہ رہے ہو تو تم جا کر اسرائیل کو روکو. کل ترلے کر رہے تھے ایران کے کہ اسرائیل کو حملہ کرنے دے, ایک جگہ بتا دے جہاں پر وہ جا کر سٹرائک کرے گا تاکہ آپ کی بھی بچ بچا ہو جائے اور ہماری بھی فیس سیونگ ہو جائے. دیکھیے ایران کے جو کمانڈر ہیں یعنی ایئر چیف ہے, ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کس طرح اسرائیل کو جواب دیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ 100% حملہ ہوگا, کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے 1% بھی. اور انہوں نے کہا کوئی 15 دن نہیں, 14 دن نہیں, 10 دن نہیں, 1 ہفتہ نہیں, 1 دن نہیں, 1 گھنٹہ نہیں, 1 منٹ نہیں, 1 سیکنڈ میں حملہ ہوگا. ہم نے پہلی راکٹ لانچر اپنے تیار رکھے ہیں, ہمیں لانچر کے اندر بیلسٹک میزائل, کروز میزائل, ہائپر سونک میزائل, اپنی پروکسیز کو شام میں ایکٹیویٹ کر دیا ہے. اور ایک اور بھی ساری صورتحال سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے پلان یہ کیا ہے کہ اصل میں انہوں نے اپنے F-35 اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شام کے اندر جا کر میزائل مار رہے ہیں. تو وہاں روس بیٹھا ہوا ہے. اب یہ روس کا بھی بہت بڑا امتحان ہوگا کہ وہ اسرائیل کے آنے والے F-35 جہازوں کو اڑا دے. دیکھیے انہوں نے اگر F-35 جہازوں کو اڑا دیا تو آپ سوچیں کہ روس کے خلاف تو اسرائیل نے اعلان جنگ کر دینا ہے. تو روس کے خلاف اعلان جنگ کا مطلب ہے کہ ایران کے ساتھ بھی اب روس کے خلاف جنگ شروع ہوگی تو پھر چائنا بھی اس میں کود پڑے گا. اصل میں اگر آپ غور کریں تو آج تک چائنا بچ بچا کرتا ہے, میں نے جنگ نہیں کرنی, میں نے جنگ نہیں کرنی. آپ اگر 2 کنٹریز دیکھیں, بڑی جو 2 کنٹریز ہیں وہ اس جنگ سے فی الحال دور رہ رہی ہیں, اور ایک انڈیا ہے اور ایک ہے چائنا. تو دونوں اصل میں کوشش کریں کہ ہم دور رہیں اس جنگ سے. لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ دونوں کو آہستہ آہستہ الٹیمیٹلی اس جنگ میں کودنا پڑے گا, کیونکہ حالات ایسے بن رہے ہیں, سینیریو ایسے بن رہے ہیں کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ڈریگ کر کے اس جنگ میں لے کر آیا جائے گا. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ ایران کو کسی صورت کوئی وجہ ہی نہیں بنتی تھی ایران کی کہ وہ دوبارہ یہ حملہ کرتا اگر اسرائیل نہ کرتا. اور پھر اس صورتحال میں ایران کے جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ بڑا تگڑا تھا. برطانیہ نے اس وقت ایران کو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ذرا سا بھی حملہ کرنے کی کوشش کی یا اسرائیل کو سپورٹ کی تو ہماری آپ کے ساتھ جنگ ہے. اور ادھر آپ دیکھ لیں کہ ڈیوڈ کیمرون نے جا کر نیتن یاہو کو کہہ دیا ہے کہ آپ بے فکر ہیں, اگر آپ حملہ کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ اس حملے میں بھی شامل ہوں گے, پوری طرح سپورٹ بھی کریں گے, اور جیسے ہی ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ اس جنگ میں کودیں گے. دیکھیے ابھی تک تو حالت یہ تھی نا کہ اسرائیل کے لیے جو میزائل یعنی روکنے تھے وہ فرانس نے روکے, اور انٹرسپٹ جو کرنے تھے وہ امریکہ نے بھی کیے, باقی طاقتوں نے بھی کیے. لیکن اب باری آ رہی ہے ڈائریکٹلی حملہ کرنے کی. اس میں غالباً اسرائیل ابھی تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے, بظاہر تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں.
लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि बाकी भी इसमें कूद पड़ेंगे हमला करने के लिए। और अगर आज जो बाइडन ने ये बात की है, तो जो बाइडन ने असल में अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा सामने रख दिया है कि अगर इस सूरत हाल में ईरान ने रिटेलिएट किया, ईरान ने जवाब दिया, तो हम इस जंग में कूद पड़ेंगे। फिर क्या होगा? फिर असल में होगा ये कि जहां जहां अमेरिका के अड्डे हैं, देखिए ये अभी तो बात वैसे आपको नजर आ रही है कि सऊदी अरब से लेकर बाकी जगहों पर जो अमेरिका के अड्डे हैं, वहां से उनको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये ज्यादा देर तक मामला नहीं होगा। बाद में कह देंगे कि भाई ठीक है, हमें अड्डे यहाँ पर इस्तेमाल करने। अगर उन्होंने कह दिया ठीक है, हम आपकी सिक्योरिटी भी नहीं करते, हम यहाँ से जा रहे हैं, देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? देखिए पहले अमेरिका कोशिश ये कर रहा था कि मैं इस जंग में ना कूदूं, अब तो उसने बराह रास्त ऐलान कर दिया है। आप बताइए, अगर आपके घर पे किसी ने हमला किया हो और आप उसको क्या जवाब नहीं देंगे? ईरान की आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करने जा रहे हैं, तो वो इजराइल को जवाब नहीं देंगे। तो यानी आपने तुकगिया बनाई है कि इजराइल को अगर जवाब दिया जाएगा तो अमेरिका इस जंग में कूद पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आप इस जंग में बराह रास्त कूदने जा रहे हैं। अब अगर इन्होंने फैसला कर लिया है, डट कर फैसला कर लिया है कि हमने इस जंग में कूदना है, तो दुनिया की फिर कोई ताकत रोक नहीं सकती। देखिए आज की जो सूरत हाल है, उससे भी इसराइल काफी ज्यादा गजबनाक हुआ है। जो हिजबुल्लाह ने छोटा सा एक ड्रोन मारा है, और गालिबन अब देखिए 2-3 जगहों पर बात हो रही ना, वो कह रहे हैं जी 18 से 20-25 लोग मारे गए हैं। इसराइल कह रहे नहीं, 18 से 20-25 लोग सिर्फ जख्मी हुए हैं, और बड़े शदीद जख्मी हुए हैं। अब यहां से आप अंदाजा कर लें कि अगर जख्मी भी हुए हैं, यानी उन्होंने कहा है जी 6 इसराइली जो सोल्जर्स हैं वो सीरियस कंडीशन में हैं जो हमला हुआ है, यहां तक उन्होंने बात की है। 18-20 का तो फिगर सामने आ गया, उन्होंने कहा जी बड़ी सीरियस कंडीशन में है। तो अगर लेट से ये मारे जाते हैं, तो दुनिया उनसे पूछेगी कि आप सवाल का हमें जवाब दें, आपका आयरन डोम कर क्या रहा था? अगला जो मरहला इस वक्त शुरू हुआ है वो ये हुआ है कि ड्रोन स्ट्राइक और रॉकेट और ये तमाम चीजें जो है, वो असल में इसराइल के जो बिलियंस ऑफ डॉलर की खास तौर पर इनको एड मिलती है, जो हथियार, असला और डिफेंस सिस्टम है, वो सारे का सारा फेल हो रहा है। और इन्होंने इसके बाद इसको जवाब बनाकर एक तो लिबनान के ऊपर जंग छेड़नी है। देखिए ये लास्ट फेज की जंग है जो शुरू होने जा रही है, खत्म कब होगी किसी को नहीं पता। एक तो इन्होंने लिबनान पर करना है हमला, शाम पर करना है हमला, शाम की जिम्मेदारी तो रूस पर है, ईरान पर करना है हमला। अब अमेरिका ने अभी तक गजबनाक गुस्सा नहीं दिखाया उन ममालिक को जहां पर अमेरिका ये समझता है कि मुझे अड्डे मिल जाए तो मैं ईरान पर हमला करूं। ये वो ममालिक है जिनकी सरहद लगती है ईरान के साथ, उनसे अमेरिका ने मांगने हैं अड्डे, और उनके सामने शर्त ये रखनी है कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। अगर तुमने हमें यहाँ पर अड्डे ना दिए तो फिर हम ये समझेंगे कि तुम ईरान के साथ खड़े हो, तो हम तुम्हारे ऊपर भी वही पाबंदियां, जंग और ये तमाम सूरत हाल करेंगे। ये अब उन ममालिक के लिए बहुत कड़ा इम्तिहान होने वाला है जिनसे अमेरिका ने अड्डे मांगने हैं कि आप जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान के लिए अड्डे मांगे थे, भाई आप हमें अड्डे दें, अगर आपने हमें अड्डे ना दिए तो हमने आपको किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ना, फिर हम आप पर पाबंदियां भी आयद करवाएंगे, इंटरनेशनल सतह पर आपको रुसवा भी करेंगे। देखिए नेतन्याहू ने आज एक बात की है, उन्होंने कहा कि हमें एलाइज जो है हमारे इत्तेहादी, उन्होंने मशवरा दिया है कि आपने हमला नहीं करना, लेकिन हमने उनके मशवरे को सुन लिया है, फैसला हम वही करेंगे जो इसराइल के मफाद में है। यानी आप ये सोचें कि वो क्या फैसला है। बरतानिया और जर्मन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बातचीत कर ली है, और उन्होंने कह दिया है कि ईरान का जो हमला था उस पर आपका जवाब बनता है, और आपको हर सूरत जवाब देना है, और हमारी फोर्सेस तैयार हैं, हमारी एयरफोर्स तैयार है, हमारे हथियार, असला, ये तमाम चीजें आपके लिए तैयार हैं। इसराइल आपको क्या लगता है ये अपॉर्चुनिटी जाने देगा? यानी आप ये सोचें कि इसके बाद क्या होगा कि इसराइल कहेगा दुनिया को कि भूल जाओ तुम गजा की जंग, फोकस करो ईरान की जंग के ऊपर। यानी आप ये देखें कि इस वक्त दुनिया में क्या चीज डिस्कस हो रही है। दुनिया में डिस्कस हो रहा है कि 45,000 लोग इसराइल ने मार दिए, दुनिया में गजा डिस्कस हो रहा है, दुनिया में ये चीज डिस्कस हो रही है कि ईरान के ऊपर हमला करना है, अब करना है, सुबह करना है, कल करना है, परसों करना है, ईरान जवाब देगा। और ढटाई देखिए जरा अमेरिका की, उसने कहा है कि ठीक है ईरान पर हमला हो जाता है, उसके बाद अगर ईरान जवाब देता है तो फिर हम इस जंग में बराह रास्त कूद पड़ेंगे, फिर ईरान हमसे गिला ना करे। अभी तक तो वादा दिया हुआ था। देखिए इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये होगी कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर जहां पर अमेरिका के अड्डे हैं, अमेरिका उनको क्या कहता है, क्योंकि अमेरिका ने उनको ये किसी सूरत आसानी के साथ ये बात हजम नहीं करने देनी कि भाई आपकी जो एयर बेसिस है जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो फौजी अड्डे हैं वहां पर
آپ ہمیں وہ استعمال کرنے کی اجازت دیں ایران کے خلاف. اگر وہ ممالک ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے تو پھر ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ امریکہ نے ان ممالک کو نہیں چھوڑنا. تو پھر یہی صورتحال ہوگی کہ وہاں پر پھر یعنی روس کو اور چائنا کو مداخلت کرنا پڑے گی. کیا ان پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ مڈل ایسٹ کی جو کنٹریز ہیں امریکہ ان پر 1 منٹ لگائے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا گئے کہ انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے, ان پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں. سب سے بڑھ کر وہ یہ کہہ سکتا ہے جی یہ ان ممالک سے تیل نہ کھلے, ہم ان پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں, انہوں نے سپورٹ نہیں کیا, انہوں نے فلانا نہیں کیا. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ امریکہ کو یہ مت سمجھیے گا ہلکا لے. دیکھیں یہ لڑائی ہے اسرائیل کی بقا کی, یا اسرائیل اس نقشے پر رہے گا یا ختم ہو جائے گا. یہ دو ہی چیزیں ہیں, یا تو ایران اس نقشے پر رہے گا یا پھر اسرائیل رہے گا. کیونکہ جب جنگ چھڑ جاتی ہے اور نیوکلیر کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے تو کسی ایک ملک نے باقی رہنا ہے, یا پھر ایران رہے گا یا اسرائیل رہے گا. تو اسرائیل کو بچانے کے لیے تو کم از کم 50 ممالک کی قربانی مزید امریکہ دلوانے کے لیے تیار ہو جائے گا. کیونکہ امریکہ میں جو ٹاپ پوزیشنوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے اسرائیلی ہیں. یعنی وہ اتنی پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں کہ وہ سارے جتنے کے مطلب اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں, جتنے بڑے فیصلے ہیں وہ اصل میں اسرائیل کے حق میں کرواتے ہیں. تو اب آپ سوچیں ذرا کہ ایران ایک دفعہ پھر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن یہ حملہ جواب کا حملہ ہوگا. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.